पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां प्रवासी मजदूरों के कार्यों को लेकर चर्चा की गई। पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां प्रवासी मजदूरों के कार्यों को लेकर चर्चा की गई। हमारे राज्य के बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो कि अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं एवं दूसरे राज्यों से मजदूर आकर पश्चिम बर्धमान जिले में कार्य करते हैं। अतः इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे पश्चिम बर्धमान में भी बहुत अलग अलग तबके श्रमिक हैं, जिन्हें अलग अलग विषयों पर जानकारी है एवं वे औद्योगिक क्षेत्रों के साथ जुड़कर इसी राज्य में रहकर कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों को भी इनके साथ जुड़कर काम करने पर विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। अतः अपने अंचल के श्रमिकों को रोजगार दिए जाने के लिए ही यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला शासक पुरेंदु माझी, पुलिस कमिश्नर मुकेश कुमार जैन, एडीडीए के अध्यक्ष तापस बनर्जी, जिला परिषद अध्यक्ष सुभद्रा बावरी, आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी, दुर्गापुर के मेयर दिलीप अगस्ती, कर्नल दीपांशु चौधरी और अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित थे। बदल गई। सारे लोगों का बहुत अभियोग रहता था। किसके खिलाफ? पुलिस के खिलाफ। दुनिया में सबसे खराब काम पुलिस करती है, ये धारणा थी। लेकिन कोरोना ने दिखा दिया कि दुनिया में सबसे अच्छा काम यदि किसी ने किया तो इसी पुलिस ने किया। हम जब कोई हेलमेट बिना पहने हुए हम जाते थे और पुलिस ऑफिसर हमको रोक लेते, उसके साथ में 2 सीपीबीएफ खड़ा रहता तो हम गाली देते थे, ये सीपीबीएफ को ये कौन अधिकार दे दिया हमारा हेलमेट चेक करने का। लेकिन उसी सीपीबीएफ ने आज जब बूढ़ी मां को रास्ता पार कराया, स्टेशन से आपका बैग ढोते हुए, बच्चे जब आ रहे थे बैग ढोते हुए आपके गाड़ी तक पहुंचा दिया, ये अधिकार उसे किसने दिया था? ये अधिकार उन्हें मानविक सोच ने दिया था। इसलिए उनके प्रति भी हमारा नजरिया बदला है, पुलिस ऑफिसर के प्रति हमारा नजरिया बदला है। हम पहली बार দিতে হবে। তার জন্য এই কর্মশালা আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রচুর কাজের সুযোগ আছে, আপনারা অনেকেই জানেন, আধিকারিক জানেনই। আমাদের এই জেলার বলতে পারি বিভিন্ন পঞ্চায়েতে বিগত 3-4 সপ্তাহ ধরে প্রচুর মানুষ কাজ পাচ্ছেন, তারা কাজ করছেন, তাদের হাতে নগদ টাকা যোগান যাচ্ছে, তাদের সংসারটা চালাতে পারছেন। আমরা মনে করছি যে পর্যাপ্ত নয়, কিন্তু এটা কাজটা শুরু তো হলো, এই কাজটা চালিয়ে যেতে হবে। আমার আপনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটা মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে, মানবিক মুখ নিয়ে, তার জন্য আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের জেলার যারা কর্তা ব্যক্তি আছেন, যারা বিভিন্ন আধিকারিক বৃন্দ আছেন, তারা যৌথভাবে আজকে এসে তারা আপনাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস করি আগামী দিনে আপনারা এখানে থিতু হবেন, আপনারা নিজের রাজ্যে ফিরে এসছেন, এটা আমাদের গর্বের ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু একটা মহামারী প্রকোপের মধ্যে আমরা দিয়ে চলছি, তাই আমাদের যেন শারীরিক দূরত্ব বজায় থাকুক, আমাদের যেন মানবিক দূরত্ব না থাকুক। আমরা যেন সবাই মানবিক দূরত্বটা কাটিয়ে উঠতে পারি, শারীরিক দূরত্ব থাকবেই। এইটুকু বলে কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার একটা লাইন কথা মনে পড়লো, যে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিয়ে রে ভাই, দিন তো কিনি মা যে তোদের, এর বেশি আর সাধ্য নাই। আসুন আমরা সবাই মিলে বাঁচি। ডিএম সাহেব খুব ভালো কথা বললেন যে একা কেউ আমরা বাঁচতে পারি না, এই অবস্থাটা কিন্তু দেখিয়ে দিল আমাদের সবাই মিলে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করে একসঙ্গে বাঁচতে হবে। এইটুকু বলে সকলকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্कार। हम लोगों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की किस तरह से इलाके को ठीक रखें, किस तरह से जो भी चैलेंजेस हम लोगों के सामने आए उसमें अपना बेस्ट कर सकें। आप मेरा विश्वास मानिए, ये बहुत ही कठिन चैलेंज था, क्योंकि हम लोगों का जिला एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पे आपका पूरे नॉर्थ इंडिया से बॉर्डर है। आपका महाराष्ट्र, गुजरात से ऊपर से जितने भी स्टेट हैं आपके, हर स्टेट से अगर किसी को भी साउथ बंगाल में या वेस्टर्न बंगाल में आना है, वो आपके झारखंड बॉर्डर के थ्रू आएगा। ये संख्या हर दिन 10,000 तक पहुंच चुकी। अभी तक कम से कम 5 लाख आदमी इस कोरोना के दौरान अकेले इस बॉर्डर के थ्रू आए हैं। इसके अलावा 2 बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हम लोगों के पास थे, दुर्गापुर, आसनसोल। बहुत सारी ट्रेनें आई हैं, बहुत सारी स्पेशल श्रमिक ट्रेनें आई हैं, लेकिन हम लोगों, माननीय मुख्यमंत्री की अनुप्रेरणा से, हम लोगों का एक ही कोशिश थी, एक ही प्रयास था
कि जो भी हमारे श्रमिक भाई बाहर से आए हैं, जो भी हमारे राज्य के निवासी बाहर से आए हैं, उनके प्रति हम जो भी बेस्ट कर सकें अपने सीमित संसाधनों में हम लोग करेंगे। पूरा सहयोग কখনো এদের ফেরত দিয়ে যেতে হবে, কখনো বন্ধ, কখনো খোলা, রোজ একটা করে অর্ডার বহুবার চেঞ্জ করা হচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে, যারা একদম প্রান্তিক মানুষ, যারা শ্রমিক, যারা দিন আনে দিন খায়, তাদের পক্ষে তাদের দিন কিরম ভাবে এগিয়ে যাবে, তাদের একটা রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে। সেই রোডম্যাপটা কারা তৈরি করবে? তো সেরকম ভাবে বাকি যারা ফেডারেল স্ট্রাকচারে অন্য রাজ্য সরকার আছে, প্রত্যেক দিন যদি কেন্দ্রীয় সরকার নিজের যে পলিসি আছে সেই পলিসি যদি প্রত্যেক দিন তারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ করতে থাকে, তাহলে ফেডারেল স্ট্রাকচারকে যদি কোনো সম্মান না দেয়, তাদের সঙ্গে না জিজ্ঞেস করে কিরম ভাবে স্ট্রাকচারটা হবে, কিরম ভাবে পলিসিটা হবে, কারণ প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত, সেইটা যদি না করে আমরা এগিয়েছি, আজকে আমরা দেখেছি যে সেই জায়গা যেখানে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার বলছিল যে এটা পুরোটা আমরা ধরে নিতে পারবো, সংক্রমণ মারবে না, আজকে ভারতবর্ষে কোথায় পৌঁছেছে এবং তার মৃত্যু হার কোথায় হয়েছে আমরা প্রত্যেকে দেখেছি। বাংলাকে হয়তো অনেকে আঙুল তুলিয়ে নানাভাবে কুৎসা রটিয়েছিল অনেকভাবে, কিন্তু বাংলা সেই দিকে না দেখে আমরা শুধু পশ্চিম বর্ধমান দিয়ে, যেমন আমাদের জিতেন্দ্র তিওয়ারি বললেন খুব পরিষ্কার ভাবে, আমরা পশ্চিম বর্ধমানে দেখেছি কিরম ভাবে আমাদের সিপি, কিরম ভাবে আমাদের ডিএম এবং সবাই যারা বসে আছেন, সর্বোপরি যত লোক পশ্চিম বর্ধমানে, কিন্তু মাটিতে নেমে কোনো করোনা তাদের কিন্তু বাড়িতে আটকাতে পারেনি। যখন আমাদের অতিথি শ্রমিক এসছে, আমরা সিপি কে দেখেছি রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তার পুরো ফোর্সকে দেখেছি, তার পুরো টিমকে দেখেছি, দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশনে দেখেছি, আসানসোলে দেখেছি, ঝাড়খণ্ড আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বর্ডারে দেখেছি, কুলটিতে। সকাল থেকে বিকেল 24 ঘন্টা ডিএম এর টিম, জেলা শাসকের টিম এবং কমিশনারের টিম সারা দিন এই যারা অতিথি শ্রমিক আসছিল অথবা যারা তীর্থযাত্রী গেছিলেন তারা ফিরেছেন, অনেকে যারা বাইরে আটকে গেছিল তারা ফিরেছিল, তাদের মতো আজকে আমরা ট্যাগিং করব। বিভিন্ন আমার অ্যাপিল, যারা আমাদের অ্যাপিল ছিল এবং আপনারা যেভাবে এগিয়ে এসেছেন, আমি সত্যি কৃতজ্ঞ, আমি সত্যি অভিভূত। এবং আপনারা এখানে এই ডায়াস থেকে 20 জন আমার শ্রমিক ভাইদের আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন, কাজ করার সুযোগ করে দেবেন। এছাড়াও বাকি যে 80 জন থাকবে তাদেরকে আমরা পেছনে কাউন্টার থেকে আজকে এখানে করে দেবো। কিন্তু একটা কথা এখানে বলছি, এই প্রসেসটা কিন্তু আজকে শেষ হয়ে যাচ্ছে না, এটা কিন্তু শুরু হলো, আগামী দিনে কিন্তু এটা চলতে থাকে। সিএম ম্যাম যেটা বলেছিলেন, আমরা যে ডেটাবেসটা বানিয়েছি, আমরা অলরেডি 14,000 মানুষের কিন্তু আমরা রিসোর্স ম্যাপিং বা স্কিল ম্যাপিং করেছি। এই স্কিল ম্যাপিংটা অনলাইন করেছি, বিডিও স্যারকে দেওয়া হচ্ছে, যদি এখনও কেউ বাকি থাকে তারা এন্ট্রি করবে। একটা ডেটা ব্যাংক বানাচ্ছি, সেই ডেটা ব্যাংক যখন এমপ্লয়ার অ্যাপ্লাই করবে যে আপনার এই ধরনের স্কিল লাগবে, তখন আপনাকে ডোমেন দেবো, আপনিও আমার ডেটা ব্যাংকের আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন। ফলে এই দুটো জাস্ট আমরা এখানে প্রশাসন একটা লোকাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ হিসেবে কাজ করবে, জাস্ট তালমিল ঘটনার জন্য। ফলে এই কাজটা করার জন্য আপনাদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনাদের সদিচ্ছা চাইছি, আপনাদের ভালোবাসা চাইছি, যাতে এই কাজটা আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। তো আজকে আর আমার বেশি কিছু কথা বলার जो आए हैं, ये अतिथि श्रमिक नियोग को लेकर एक सेमिनार हुआ है, उस पर क्या आप लोग का प्रतिक्रिया है बिजनेस माहौल से? ये एक तरफ से बहुत अच्छा एक उद्योग है। हम लोग सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी के सरकार की तरफ से, डीएम साहब के लीडरशिप के अंडर में, और हम लोग क्रेडाई का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए 48 इनिशियल फेज में ही 2 दिन में हम लोग ये किए हैं। 2 कंपनी से रिक्रूटमेंट हो गया है और हम लोग उनको आशा दिए है कि आने वाले दिनों में हम लोग 2 से 3 हज़ार श्रमिक और लेंगे रियल एस्टेट सेक्टर में ही। ठीक है, आपका नाम बताएं। शंकर चटर्जी, क्रेडाई यूथ विंग का प्रेसिडेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबी न्यूज़।